Nangita ba kag warehouse diri sa Davao nga nagabaligya og mga bagsak presyo nga mga brand new nga home appliances? Tara, ubanin ko ninyo. Nangita kag warehouse diri sa Davao, ang CYA Industries Incorporated naga-sale sa ilang mga already open box nga good condition nga mga brand new nga appliances. Naga-sale sila diri mga multi-brand nga mga items sama sa mga branded nga steamer, window type aircon nga tag 6,999 na lang. Mga nindot kaayo nga mga washing machine, mga freezer ug chiller nga mas less ang presyo. Nabud sila available diri nga naka-sale nga mga inverter nga aircon ug ang pinaka the best sa tanan na sila promo nga gina-offer karon. Isa sa ilang mga promo diri kay kung mupalit ka diri og refrigerator naa kay libre nga microwave. Nabo sila promo diri pananglitan o palit kaning nindot kayo nga gas range. Unya naa kay libre nga range hood. Og pag-abot sa payment, gadawat sila cash, card og installment nga payment. Kung gusto ka mo bisita sa ilang warehouse, naimutang sila sa corner Imiville Subdivision, Buhangin District, Barangay sa Davao City. Ibutang po nako sa title ani nga video ilang contact number og ilang